आणि प्रत्येक विकेटसाठी 5 पॉइंट या ठिकाणी असतील आणि जर एका या स्पर्धेमध्ये समजा 3 खेळाडू सेम असतील तर मात्र त्यांचा ॲव्हरेज कॅल्क्युलेशन केला जाईल आणि ज्या खेळाडूने झेल जर टिपला आणि तो समजा खेळाडू सिरीजच्या रेसमध्ये असेल तर विजय शेट्टी त्याला 1 पॉइंट कांचन दिला जाईल। ही देखील सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आणि बाईक ज्या असतील आजच्या आज तुमचा इथे फोटो सेशन केला जाईल आणि उद्या परवा बरोबर तुम्हाला रजिस्टर करून लगेच ती बाईक घरी न्यायची आहे। जर तुम्ही 5 दिवस किंवा 3 दिवस जरी घालवले तर मात्र तुम्हाला ती बाईक दिली जाणार याची आपण नोंद घ्या, कारण एक बाईक 4-5 स्पर्धेमध्ये फिरते, मग काय ऍक्सिडेंट झाला की आयोजकाच्या अंगावरती येतं आणि मग तुम्ही ती नावावर करत नाही। त्याच्यामुळे तुम्हाला ही सूचना असेल की आजच फोटो सेशन केलं जाईल आणि परवा रजिस्टर करून ती गाडी आपण लगेच घरी घेऊन जा। राजेश पाटील फर्टिलायझर मास्टर का चिंचवली यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने। या व्यासपीठावरती राजेश आपलं सहर्ष स्वागत। सत्याबाई पेंदरचे दमदार कंदे समर्थक बाबू यांचे बंधू सत्याबाई यावं, आपलंही सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। तर थँक्यू सो मच रक्षा, पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिकांचे या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत। टॉस जिंकून सर्वप्रथम गौरी स्पोर्ट नेपाली टीमनं क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेताना बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केला जीवा 11 गाबदेवी पेंदर टीमला। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज सुजित पाटील आणि समाधान भोईर हे सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये कॉम्बॉक्स मधून देऊया। दोन्ही टीमना शुभेच्छा, भरपूर चांगली मॅच सुपर 12 ची ही पहिली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल। चांगली स्पर्धा, अगदी 7 दिवस या स्पर्धेला आपण दिवस रात्र एन्जॉय केला। भरपूर चांगले अगदी रॉयल थाटा आयोजन या स्पर्धेचे सर्व विजय शेठ ठाकूर यांच्या स्वप्नातून साकार झालेला एक क्रीडांगण तुम्हाला पाहायला मिळतं। सभा मॅचच्या दिशेनं पंचांचा ग्रीन सिग्नल। बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज पाहायला मिळेल सोनू कातारा हा मुख्य ट्रम्प कार्ड बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय। समोर फलंदाज पाहिलं तर सुजित पाटील हा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये। पंचांचा ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन। पहिलाच बॉल आला ऑन द कार्पेट, फटका चांगला पॉवर सर्कलचा आज षटक या ऑन साइडला हा फटका एक्झिक्यूट केला पहिल्याच बॉल वरती। दमदार रुबाबदार शानदार चौकार। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आपण प्रतिमेस पूजन करून या स्पर्धेची सुरुवात केली आणि तेवढंच चांगलं संगीत डीजेच्या माध्यमातून आपण ऐकतो। तर पहिल्या बॉलवरती चौकाराला फलंदाज सुजित पाटीलच्या बॅटमधून 4 धाब्यांना वैयक्तिक संघाचं अकाउंट ओपन करत असताना फलंदाज सुजित पाटील पॉवर सर्कलचं षटक या पॉवरफुल बॅटिंग करायचं आणि त्याच ईर्ष्यानं आक्रमक रूप धारण केला सुजित पाटीलला, जिथे पहिल्याच बॉलवरती चौकार पाहिला। सेकंड बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होईल बॉलिंग ट्रॅक वरती। सोनू कातारा मुख्य ट्रम्प कार्ड गौरी स्पोर्ट नेपाली टीमचा आणि त्या ट्रम्प कार्ड वरती सध्या वार केला सुजित पाटीलनं, त्याच्या बॅटमधून आपण चौकार पाहिला। सेकंड बॉल समोर पुन्हा एकदा इन ऍक्शन मध्ये फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल सुजित पाटील एक विस्फोटक खेळाडू आणि विस्फोटक अंदाजामध्ये सध्या फलंदाजी करत असताना सेकंड बॉल केला प्रहार प्रॉपर पाठच्या रडार मध्ये इन टू द स्लॉट फेकून दिला आउट ऑफ द प्लॉट। हा दिला तडाका, मतीचा टोकला षटकार। साऱ्या जगात है ओपनिंग ब्लास्ट कसं करावं ना याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण देते सध्या पेंदर टीम साठी फलंदाज सुजित पाटील। 1 चौकार 1 षटकार आलाय। संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ 10 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला। पहिला पॉवर प्लेचा षटक यानं त्याचा पुरेपूर फायदा घेत असताना सुजित पाटील हा फलंदाज तुम्ही इन ऍक्शन मध्ये पाहता। सोनू कातारावरती प्रेशर टाकला फलंदाज सुजित पाटीलला। पुढचा बॉल अक्रॉस होऊन केल्याचा प्रयत्न, LPW चा शिकार, लगेच पलटवार केला सोनूना, तिथे पहिला धक्का दिला बॅटिंग करत असताना जीवा 11 गावदेवी पेंदर टीमला फलंदाज सुजित पाटील मैदानातून बाहेर।
पहिला धक्का बॅटिंग करत असताना जीवा 11 पेंदर टीमला सुजित पाटीलला 10 धाब्यांचे योगदान दिलं, त्याची विकेट मैदानातून बाहेर झाली. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकासाठी नितीन भोईर हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन झाला. टीमचा संघनायक मैदानाच्या आतमध्ये सध्या दाखल झाला. 10 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना जीवा 11 गावदेवी पेंदर संघ डावकाचा एक विस्फोटक खेळाडू आणि तो फलंदाज सध्या नितीन भोईर इन ऍक्शन मध्ये. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा सोनू कातारा मॅन्डेटरी पॉवर सर्कलचं पहिला षटक फेकत असताना गौरी स्पोर्ट नेपाली टीमसाठी. थोडासा स्लोवर चेंडू फाडल्यानंतर आतमध्ये वलंग घेतला, फलंदाजाला अगदी चकवा दिला आणि इथे हा पहिला बॉल डॉट फेकला गोलंदाज सोनू कातारना. समोर नितीन भोईर संघाचा संघ नायक. पहिला सुरुवात 2 बॉलवरती अगदी चांगली मिळाली आणि त्याच्यानंतर ओव्हरमध्ये पॅकअप देण्याचा प्रयत्न सोनू कातारने केला. मागे 2 बॉल निर्धाव, त्याच्यामध्ये एक विकेट. 10 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना गावदेवी पेंदर संघ. पुढचा बॉल प्रहार करण्याचा प्रयत्न, लेंथ लाईन चांगली आहे, एस्ट्रक्शन पम्बलिंग झाला, पॅकअप थोडस चाचपाडतं क्षेत्ररक्षक आणि जोपर्यंत उचलतील फेकतील तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य दिला. चला बॅटर्स रिव्ह्यू वाईट साठी चेक केला जाईल. 22 मध्ये सिंगल देखील ऍड केली जाईल. ऑफिशियल आमचे तिसरे अंपायर सत्यवान काकडे सर यांच्या माध्यमातून पाहणी केली जाईल. 24 लाईव्ह इव्हेंट यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पूर्णपणे लाईव्ह कव्हरेज केली जाते. आज टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं तर एक चांगली वाहिनी आपण 24 लाईव्ह इव्हेंटला पाहतोय आणि त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. यस, फेअरबॉल हा बॉल असेल. 22 मध्ये सिंगल ऍड केली जाईल. एका धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय. संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 11 या आकड्यावरती. स्ट्राईक रोटेट झालं आणि स्ट्राईक वरती फलंदाज समाधान भोईर हा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये आलाय. चेंडूचं विचार केला तर शेवटचा अंतिम एक बॉल शिल्लक असेल. गोलंदाज सोनू कातारा पहिल्या 2 बॉलवरती 10 धावा आणि त्याच्यानंतर मागील 3 बॉल भरपूर चांगल्या रीतीनं आडवा बॅटचा वापर केला. क्षेत्ररक्षक आहेत, धाव घेण्यासाठी नकार दिलाय. थ्रो ओव्हर थ्रोची इथे धाव मिळेल. बॅटिंग करत असताना पेंदर टीमला थोडीशी दुखापत झाल्या. चला फर्स्ट स्ट्राईक बॉक्स रिलीज प्ले असेल तर लगेच आपण घेऊन जा मैदानात, कारण बॉल थ्रो करताना थोडासा क्रॅम्प पाय मुरगलला की काय. जर आपण लगेच जाऊन फर्स्ट स्ट्राईक बॉक्स रिलीज प्ले घ्या त्या ठिकाणी आणि पायाला जर क्रॅम्प आला असेल थोडासा त्याला स्ट्रेचेबल करा. पंच सँडी पालकर त्या ठिकाणी लगेच उपस्थित तुम्हाला पाहायला मिळतील.
पाठच्या रडार मध्ये हा बॉल आला नाही, सिंगल कंप्लीट झाली. थ्रो अचूक आहे, थोडस कलेक्टिंग झाले व्यवस्थित, त्याच्या कारण सिंगलला प्राधान्य, एका धावेला प्राधान्य देत असताना स्ट्राईक रोटेट झाली आणि स्ट्राईक वरती फलंदाज नितीन भोईर संघाचा संघ नायक सध्या ऑन स्ट्राईक वरती पाहायला मिळेल. टॉस जिंकून सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला नेवाली टीमनं आणि त्या निर्णयावरती ठाम गोलंदाजी करत असताना सोनू कातार, त्याच्यानंतर प्रेम कातारा. येस 40+ मास्टर आपण राम म्हात्रे यांना पाहताय. माजी सरपंच रोहिदास पाटील वाकडी यांचे या ठिकाणी आगमन झालं. आपलं सहर्ष स्वागत. पुढचा बॉल समोर फलंदाज पुन्हा एकदा ऑन स्ट्राईक वरती नितीन भोईर हा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये. संघाची धावसंख्या पहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 15 या आकड्यावरती. स्पीड अप करा, वेळेनुसार खेळ करावा लागेल. सर्व सामने वेळेवरती कव्हर करायचं. आज शेवटचा दिवस रात्र. गोलंदाज तयार. ऑनसाइड मध्ये फेकण्याचा प्रयत्न ऑनसाइडला केला. पटका चांगला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये उत्सवतील फेकतील. पुन्हा एकदा सिंगल पाहायला मिळता. पाय या ओव्हर मध्ये थोडस मोठ्या पटक्यांपासून वंचित ठेवला. पहिल्या 2 बॉल मध्ये 10 धावा आल्या आणि त्याच्यानंतर सुजित पाटीलची विकेट गेल्यानंतर थोडासा दबाव निर्माण केला गौरी स्पोर्ट नेवाली टीमनं, जिथे मागील 2 ओव्हर मध्ये चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतं. गोलंदाज प्रेम काताराच्या विश्वासानं संघनायकानं जबाबदारी दिली राजेश कातारनं आणि त्या जबाबदारीवरती गोलंदाजी करत असताना प्रेम कातारा समोर एक थाकड खेळाडू, विस्फोटक खेळाडू, सातत्यानं अनेक स्पर्धेमध्ये भरपूर चांगला खेळ साकारणारा समाधान भोईर. प्रहार केला, स्ट्रेट टाईवा पटका, क्षेत्ररक्षक नाहीत, एक टप्पा पाऊस, चेंडू फरार होईल. 4 धावेसाठी ठोकला फलंदाज समाधान भोईरना चौकार. चौकाराला फलंदाज समाधान भोईरच्या बॅटमधून 4 धावेनं संघ देखील पुढे सरसावलाय. संघाची धावसंख्या पाहिली, संघ 20 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. स्लोवर बॉल पाठची इनर एज खेत असताना चेंडू मागे निघून झाला. क्षेत्ररक्षक थोडस पम्बलिंग झाला, पॅकअप आलं आणि तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य दिला. एका धावेनं धावफलक हल्लाय. धाव पुस्तकावरती धावा पाहिला 21. 21 या शुभांकावरती बॅटिंग करत असताना जीवा 11 गावदेवी पेंदर संघ एक विकेट गमावल्या मैदानाच्या आतमध्ये. फलंदाज नितीन भोईर आणि समाधान भोईर ही जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. तेवढीच चांगली गोलंदाजी आपण प्रेम काताराची पाहतोय. एक चौका जवळला, मात्र गोलंदाजी देखील भरपूर चांगली करत असताना अंतिम बॉल, वेगवान बॉल डिलिव्हर केला. समरीन डिलिव्हरी फलंदाजाला अगदी अंतिम बॉलवरती शांत ठेवला नितीन भोईरला. अंतिम बॉल फेकला डॉट. अशा रीतीनं 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूंच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना जीवा 11 गावदेवी पेंदर संघ जाऊन पोहोचला 1-21 या आकड्यावरती. वाकडी ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंच सन्माननीय सौभाग्यवती कुंदताई बालू वाघ यांना विनंती, कुंदताई बालू पवार यांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती. आपलं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. तर बघा, खेळाडूंना लाईट्स हवे असेल तर आम्ही ऑन करू शकतो. फक्त तुम्ही आम्हाला तिथून इशारा करा. जर तुम्हाला लाईट्स हवे असेल तर लाईट्स ऑन आम्ही करणार आहोत, जर तुम्हाला हवे असेल तर. येस, ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूंच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली तर 21 धावा. प्रवीण सर विचार केला. पहिल्या 2 बॉलमध्ये 10 धावा आल्या आणि त्याच्यानंतर मागील 10 बॉलमध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी केली सध्या गौरी स्पोर्ट नेवाली टीमनं. सुजित पाटीलची विकेट गेल्यानंतर थोडासा दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न गौरी स्पोर्ट नेवाली टीमनं केला अगेन्स्ट केणाऱ्या जीवा 11 गावदेवी पेंदर संघावरती. मॅच इम्पॉर्टंट आहे. समाधान भोईर आणि नितीन भोईर ही विस्फोटक जोडी सध्या खेळपट्टीवरती आहे आणि तरी देखील धावेसाठी संघर्ष करावा लागतं मॅच मध्ये पेंदर टीमला. मात्र गोलंदाजी अगदी भेदक मारा करत असताना गौरी स्पोर्ट नेवाली. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज अतिश कातारा हा 3रा ट्रम्प कार्ड बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय. समोर एक विस्फोटक खेळाडू इन ऍक्शन मध्ये फलंदाज समाधान भोईर. आज द ओपनर आणि टीमचा सर्वाधिक चांगला खेळाडू म्हणून ज्या खेळाडूकडे पाहिलं जातं तोच फलंदाज सध्या इन ऍक्शन मध्ये. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चढ मध्ये गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न झाला गोलंदाज अतिश काताराचा, जिथे चेंडू निघून झाला. बॅकवर्स कबलेला सिंगल दोब्बल. 3ऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न, डेंजर झोन आणि इथे घडलं काय. यस, ऑन स्क्रीन वरती पाहिलं जाईल. अंपायरने रिव्ह्यू घेतला. 3ऱ्या ऑफिशियल आमचे अंपायर सत्यपान काकडे सर यांच्या माध्यमातून पाहिलं जाईल की फलंदाज सेफ पॉपी स्क्रीज वरती पोहोचल्यात की नाहीये.
जर ते पॉपिस क्रीजवरती पोहोचले नाही तर फलंदाज समाधान भोईर मोठा धक्का पेंदर टीमला एस लागेल. मंगेश हवे तर यष्टीरक्षक एंडला देखील खेळाडू बाद करता आला असता, परंतु समाधानची विकेट त्यांच्यासाठी महत्वाची आणि त्याच्यामुळे त्यांनी हा थ्रो बॉलर एंडकडे तुम्ही पाहताय आणि पंचांनी इशारा केला थर्ड अंपायरकडे. येस, फलंदाज आउट. दुसरा धक्का लागला बॅटिंग करत असताना. जीवा आणि, 11 एक रन शॉट आहे की चेक करतायत. चला नेक्स्ट मॅच सायरा 11 चे हनुमान निलजे आणि उसरली क्रिकेट संघ आपण टॉस करण्यासाठी यावं. चला दोन्ही संघनायक आपण लगेचच या. पीक धक्का लागला. रनआउटचा शिकार समाधान भोईर. हा खरं तर मोठा धक्का बॅटिंग करत असताना पेंदर टीमला. येस, एक धाव शॉट देखील असेल. या बॉलवरती धावा पाहिलं तर अवघ्या एकच. एक धाव या बॉलवरती धावेल आणि एका धावेनं संघ देखील पुढे सरसावला. संघाची धावसंख्या पाहिली तर 22 धावा. तिसरं षटक मार्गासह समाधान भोईर मैदानातून बाहेर झाला. समर इन ऍक्शन मध्ये फलंदाज नितीन भोईर संघाचा सरसेनापती, टीमचा संघ नायक आणि त्याच्यावरती आता जबाबदारी असेल टीमची. चांगला खेळ साकारा बागेल. धावेसाठी शिरकाव करतो मॅच मध्ये जीवा 11 गावदेवी पेंदर संघ आणि अशा स्थितीमध्ये संघ नायकाला जबाबदारी खेळ साकारावा लागेल. गोलंदाज अतिश कातारा हा तिसरा ड्रम कार्ड. हो, सुपर बॉलिंग. फलंदाजांना अगदी शांत ठेवला. अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी अतिश काताराची पाहायला मिळतं आणि हा डॉट चेंडू आला. धावसंख्या स्थिर असेल. संघ 22 या आकड्यावरती. प्रवीणचा पहिला 2 बॉलमध्ये 10 धावा जमा केला आणि त्याच्यानंतर सुजित पाटीलची विकेट गेल्यानंतर पूर्णपणे दबाव निर्माण केला गौरी स्पोर्ट नेपाली टीमनं. पाठची एज घेत असताना चेंडू मागे निघून चालला. क्षेत्ररक्षक आहेत राजेश कातारा उचलतील फेकतील तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य हे करत असताना मॅच मध्ये सध्या पेंदर संघ सिंगल डबलला प्राधान्य दिलं जातं. याचं कारण असं गोलंदाजी अगदी पॉवरफुल मॅच मध्ये पाहायला मिळतं गौरी स्पोर्ट नेपाली टीमची. एका धावेनं संघ पुढे सरसावला. संघाची धावसंख्या पाहिली. संघ जाम पोहोचला 23 या आकड्यावरती. गोलंदाज अतिश कातारा 3 बॉल अवघ्या धावा 2 खर्च केल्या आणि एक फलंदाज रन आउटचा शिकार झाला. तो मात्र मोठा धक्का बॅटिंग करत असताना पेंदर टीमला समाधान भोईर. समोर नवीन फलंदाज विश्वास पाटील बाबू हा फलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. प्रहार करावा लागेल. अभिनय तो कभी नाही. तुम्हाला चांगला टार्गेट सेट करायचं ना तर इथूनच तुम्हाला प्रहार करावा लागेल. तो प्रयत्न करत असताना लावून कार्पेट हा फटका खेचला. टिप मिडॉनला क्षेत्ररक्षकाने चुकी केली. क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. विश्वास पाटील बाबूच्या पाठमधून हा पहिला चौकार. अगदी अवे फ्रॉम द बॉडी हा बॉल डिलिव्हर केला. शरीरापासून थोडासा दूर बॉल ठेवला गोलंदाज अतिश कातारानं. जिथे हा डॉट चेंडू पाहायला मिळेल. शेवटचा अंतिम एक पास शिल्लक असेल. षटक क्रमांक 3 मार्गे असता आणि संघ जाऊन पोहोचला 27 या आकड्यावरती. समोर पुन्हा एकदा एक धाकड खेळाडू विश्वास पाटील बाबू ऑन स्ट्राईक वरती. पुढचा बॉल अप्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये फ्लाय झालाय. क्षेत्ररक्षक आहे जिथे पकडला चेल. हा तिसरा धक्का फलंदाज विश्वास पाटील बाबू मैदानातून बाहेर. तिसरा धक्का पेंदर टीमला.
रेडीच आहे. चला स्पीडअप करा. 3 षटकांचं खेळ समाप्त झाला. 18 चेंडूंच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना जिवा 11 गावदेवी पेंदर संघ 3 बाद संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 27 या आकड्यावरती. 5 चांगली गोलंदाजी, तिन्ही गोलंदाजांना चांगली गोलंदाजी केली. पहिला षटक सोनू कातानाच्या पहिला पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये 12 खर्च केला आणि त्याच्यानंतर प्रेम काताना देखील भरपूर चांगली गोलंदाजी केली. दुसऱ्या षटकामध्ये 9 आणि तिसरा षटक निर्णायक पेकला आतिश कातारनं, जिथे अवघ्या 6 धाबांना 1 धक्का बॅटिंग करत असताना पेंदर टीमला दिला. 3 गोलांचा विश्लेषण केला. संघ जाऊन पोहोचला 27 या आकड्यावरती. अजून शेवटचे 6 बॉल आहेत. चला तुम्हाला जर एलईडी लाईट चालू करायचे असेल तर आम्हाला लगेच कळवा. चला लाईट आपण ओपन करा, चालू करा, विनंती असेल. असगर हेअर कटिंग सलूनचे ओनर असगर जलालुद्दीन शेख आपलं सहर्ष स्वागत आणि वाकडीचे टायगर गुल्ल्याबाई शेख आपलंही सहर्ष स्वागत. जिवा 11 गावदेवी पेंदर टीम साठी मात्र अशा स्थितीमध्ये पहिल्याच बॉलवरती विकेट. सेकंड बॉल प्रहार केलाय फलंदाज पंकज कोपरकरच्या पाठच्या रडारमध्ये ऑन साइडला तडाखा दिला. मोठ्या फटक्यांची प्रतीक्षा होत होती आणि अखेरकार त्याच्यावरती अंमलबजावणी केली. फलंदाज पंकज कोपरकरनं दिला तडाखा. 6 षटकार. तिरी 33 आकड्यावरती. एस्टेशच्या पंबलिंग झाले, कॉल योग्य झाले नाही. रनआउटचा शिकार. धक्का 5वा बॅटिंग करत असताना जिवा 11 गावदेवी पेंदर टीमला फलंदाज बाद. देण्याचा प्रयत्न, जिथे डॉट चेंडू फेकल्याने रनआउटचा शिकार. क्रिश कोपरकर मैदानातून बाहेर. नवीन फलंदाज रोहिदास भोईर हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन झाला. संघाची धावसंख्या पाहिली तर 33 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना नक्कीच गावदेवी पेंदर संघ अद्याप 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. अपेक्षा धरून बसता पेंदर संघ 3 बॉल मध्ये किमान एक तरी मोठा फटका, एक चांगला फायटिंग टोटल उभारू शकतो. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना तो मात्र जिवा 11 गावदेवी पेंदर संघ समोर रोहिदास भोईर इन ऍक्शन मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्राईक वरती पंकज कोपरकर ही जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. तेवढीच चांगली गोलंदाजी गोलंदाज महेश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये करता. 3 चेंडूचा खेळ बाकी येणाऱ्या 3 बॉल मध्ये किती दाबात जमा केल्या बॅटिंग करत असताना पेंदर संघ. गोलंदाज तयार. महेश वरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. शॉर्ट फाईट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, जिथे पकडल्या झेल संपला. फलंदाज रोहिदास भोईरचा खेळ. धक्का लागले. 6वा बॅटिंग करत असताना जिवा 11 गावदेवी पेंदर टीमला. या मातीनं दिला बारसा कठोर छाती दगडाची.
नद्याने दिली आम्हाला सामर्थ्यता बलिदानाची. पहा डोंगर इथे सांगती अजिंक्यता अभिमानाची. रणपंदीची जात आमची कोण आम्हा भयभीत करी. नम जन्मभूमी चिते जन्मलो मी, नम कर्मभूमी चिते वाढलो मी. तोडल्या जरी नसा फुटली जरी छाती, हृदयातून आवाज येई राजे शिव छत्रपती, राजे शिव छत्रपती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिबार मानाचा मुद्रा. 6वा धक्का बॅटिंग करत असताना पेंदर टीमला संघ अडचणी कार्याला पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना हा फटका चांगला ऑन साइडला चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक दूर आहेत, प्रयत्न झाला मात्र चेंडू फरार होईल. एक टप्पा बाउन्स ओव्हर 5 चौकार. बोला जय श्रीराम. आर्यन पाटील हा फलंदाज ज्याच्या बॅटमधून आपण चौकार पाहिला. संघ जाऊन पोहोचला 37-37. शेवटचा अंतिम बॉल. प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला, चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक आहेत, सिंगल कंप्लीट झाली आणि अंतिम बॉल वरती तुम्हाला एकच धाव पाहायला मिळतं. अशा रीतीनं पहिला पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना जीवा 11 गावदेवी पेंदर टीमनं तब्बल 4 षटकांच्या अखेरी धावा जमा केल्या. त्या मात्र 38 आणि सेकंद 17 मध्ये लक्ष गौरी स्पोर्ट नेपाली टीमला प्रवास करावा लागेल. येणारे 24 बॉल आणि लक्ष 39 39 धावांचा प्रवास कशा रीतीने केला जाईल की या प्रवासामध्ये अडचणी निर्माण करेल. गोलंदाजी करत असताना जीवा 11 गावदेवी पेंदर संघ या एका सेकंद 17 मध्ये जाऊया हिंदीचा रॉकस्टार कॉमेंटेटर आमचे सिनियर समालोचक प्रवीणजी गायकर सर यांचा आवाज तुमच्यापर्यंत. याच दरम्यान आपण पाहू शकाल स्पर्धेसाठी ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला 2 व्हीलर बाईक देण्यात आली आहे असे शिवशंभो एंटरप्राइजेसचा अकुर्ले गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक गोल्डन मॅन नामदेव शेठ ठाकूर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांच्या समवेत की या मैदानासाठी ज्यांचं दमदार योगदान ज्यांच्या माध्यमातून हे मैदान उपलब्ध करून दिलं गेलं ते आनंदीबाई बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे ओनर तथा माजी सरपंच नरेश शेठ पाडी साहेबांचं आगमन झाले. त्यांना विनंती असेल यावं आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं. तो चलिए नेक्स्ट मैच टॉस के लिए हम जरूर बुलाना चाहेंगे सायरा 11 जय हनुमान निलजे और उनके खिलाफ खेलेगी उसरली क्रिकेट जय हनुमान उसरली. चलिए उसरली टीम के कप्तान अजय डांगरकर आप तुरंत यहाँ पर टॉस बॉक्स में आइए. इसके बाद नेक्स्ट मैच तो इनिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और रन संख्या बनी है केवल 38-39 का लक्ष्य का पीछा करना है. तर सन्मान करूया आपण जाण्या निरगुडा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य केवल ग्रामपंचायत त्यांना विनंती असेल आपण यावा आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी प्रवीण म्हात्रे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपविभाग प्रमुख मलंगड आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते केवल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य जाण्या निरगुडा यांचा आपण सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं करावा. डीजे ठिकाणी आपण पाहू शकाल लहान वयामध्ये ज्याने नाव केला मोठा अजय बॅट्समन आहे उसरलीचा कॅप्टन. यावा अजय. जबरदस्त दमदार ऑलराऊंडर आणि भरपूर प्रतीक्षेनंतर पुन्हा एकदा आपल्याला इनॅक्शन मध्ये उसरली उमरोली क्रिकेट संघ ज्याने दमदार क्रिकेट टेनिस विश्वामध्ये आपली छाप सोडली आणि ते संघ पुन्हा एकदा सक्रिय होत असताना कारण सध्या जॉबमुळे काही खेळाडूंना वेळ मिळत नाही आणि जसा मोकळा वेळ मिळेल कधी जास्तीत जास्त संडेला कसं खेळता येईल त्याच्यामुळे त्यांना क्रिकेटपासून थोडंसं दूर व्हावं लागतं. कॅप्टन नितेश आलेत जय हनुमान उसरली बुद्रुक आणि त्यांना फाईट करेल कल्याण डोंबिवली परिसरातील सायरा 11 जय हनुमान निलजे क्रिकेट संघ.
तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। जीतने के लिए लक्ष्य है टोटल केवल 39 रनों का और उस लक्ष्य का जवाबी हमला देने के लिए धीरज कातरा और अतुल कातरा ये दो आरंभिक बल्लेबाज अभी अभी अमदार ट्रॉफी यानी कि पनवेल विधानसभा के कार्य सम्राट अमदार प्रशांत दादा ठाकुर इनके नाम की ट्रॉफी हमने देखी। 12 किंग रोशन शेठ पाटिल, रमेश शेठ पाटिल, धनंजय शेठ पाटिल, रोहित शेठ पाटिल, राकेश शेठ पाटिल और गावदेवी क्रिकेट खोपड़ी उनकी ओर से उस टूर्नामेंट में सेकंड रनअप बनी थी टीम गौरी स्पोर्ट्स नेवाली। और धीरज कातरा कि क्या वो दमदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। वही डीके स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर एके और डीके की जोड़ी यानी कि धीरज कातरा और अतुल कातरा। और आरंभिक गेंदबाज पंकज कोपरकर चौथे 5वें नंबर पर एक जमाने में गेंदबाजी करते थे दोस्तों। आज जीवा 11 गावदेवी पेंदर की ओर से प्रमुख गेंदबाजी की भूमिका बिल्कुल निभाते हुए बॉलर होंगे तैयार। राउंड द विकेट से मारा करेंगे वहां पर डीके धीरज कातरा के लिए। पहली गेंद फुल टॉस स्वीप किया है, स्क्वायर डीप मिड विकेट की रीजन में गेंद जा रही है। बढ़िया यहां पर फुल टॉस का इस्तेमाल किया, अलंग द कारपेट गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। शुरुआत देते हुए केवल 4 ओवर का मैच 39 रनों का प्रति ओवर 10 रन बनाने और धीरज कातरा की ये दमदार शुरुआत नजर आती है। और इसी 4 रनों की मदद से बल्लेबाज धीरज ने अपना खाता खोला और गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली टीम का खाता खोला। आकाश शेठ कातरा विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य आपका भी स्वागत करेंगे। देवीदास शेठ खकाल और बशाकार यानी कि सह्याद्री ढाबा मालक आपका भी स्वागत। कल मात्र 26 जनवरी यानी कि नेवाली गांव कप एनपीएल का काफी शानदार पर्व आपको नजर आएगा। प्रवीण कातारा आपका भी स्वागत करेंगे। एक जमाने के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते नितेश कातारा मैच का आनंद लेते हुए नितेश आपका स्वागत करेंगे। हमारे आकाश भाई होंगे, राजेश शेठ कातारा इनके खंदे समर्थक, साथ ही साथ देख सकते हो सभी समर्थक मैच का ओमकार आपका भी स्वागत है। रूपम कातारा आपका भी स्वागत करेंगे। थोड़ा सा पीछे गए थे, फिर यहाँ पर ऑफ स्टंप वाइड यॉर्कर की गेंद यहाँ पर डाली गेंदबाज पंकज कोपरकर ने। चालाक गेंदबाज है पंकज कोपरकर, वैसे हालात में ये मौका नहीं दे सकते। चलिए आपके पास रिव्यू है वाइड के लिए, अगर चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही डिसीजन और वो टाइम के तौर पर आप लीजिए, ये ज्यादा समय न व्यतीत करें। चलिए बॉलर होंगे तैयार। नेक्स्ट जब सीजन होगी तो इनिंग में वो बिल्कुल देखा जाएगा। कंचन फुल टॉस इनफील्ड को क्लियर करना चाहते हैं, शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, बैट्समैन होंगे आउट और ये पहला करारा झटका गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली टीम के बल्लेबाज धीरज कातरा बैक टू द पवेलियन। यांचे या ठिकाणी आगमन झाले। सुरेश जोशी साहेब आपला मी सहर्ष स्वागत करतो। नेवाली टीम की चर्चा करेंगे। चारी खांदी का बेताज बादशाह यानी कि प्रमोद खांदेकर भी बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए उनका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर केवल 4, 39 रनों का लक्ष्य का पीछा करना और पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आने के बाद पंकज कोपरकर ने दूसरी गेंद डॉट डाली और तीसरी गेंद के ऊपर शॉर्ट पॉइंट को बीट करना चाहते थे बल्लेबाज वहां पर डीके, मात्र वहां पर कैच आउट होकर मैदान से बाहर लौटेंगे। पार्थ पाटिल स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है दोस्तों, बड़े बड़े स्ट्रोक मारने की क्षमता, क्या इंप्रेसिव किया था पिछली नाइट टूर्नामेंट यानी कि अर्नव मैदान कोपरुली में। 12 किंग रोशन शेठ पाटिल जिनकी वो टूर्नामेंट हमने देखी थी, वो टूर्नामेंट में पार्थ ने कैचेस भी कितनी खूबसूरत पकड़े थे। इतनी बॉडी होने के बावजूद भी कंचन ये काफी बढ़िया कैच पकड़ते। विनोद शेठ चौधरी गावदेवी कंस्ट्रक्शन वलवली आपका भी स्वागत करेंगे। साथ ही साथ रमेश श्रीवास्तव एक दमदार गेंदबाज आपका भी स्वागत करेंगे। कल क्या शानदार क्रिकेट खेला वलवली टीम ने और सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी भोलनाथ शेठ पाटील श्री गणेश क्रिकेट क्लब आयोजित दमदार क्रिकेट खेला। फुल टॉस बॉल यही करना चाहते थे डीके नाकाम भी हुए, लेकिन यहां पर बढ़िया स्ट्रोक दागा पार्थ ने, लेकिन जब तक डीप पॉइंट की तरफ गेंद को रोके फील्ड करे तब तक वहां पर बल्लेबाज के पास 1-2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली टीम का स्कोर है 6 रन। प्रति ओवर 10 या 9 भी बना पाती है, आसानी जरूर होगी, लेकिन अभी तक मैं बात करूंगा पंकज कोपरकर की। तो कंचन पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, उसके बाद मात्र पूरी तरीके से नियंत्रित गेंदबाजी पंकज कोपरकर की ओर से। ये भी फुल टॉस गैप इनफील्ड को क्लियर किया है, इस बार शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर था, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन की तरफ 4 रन।
4 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए सीधा 10 के ऊपर। आखिरी गेंद इस पावर पे की राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे पंकज पार्थ के सामने। और इस बार वाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर करने का प्रयास जरूर किया था, विकेट कीपर भी वहां पर बीट होते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया। अंपायर का वाइड बॉल का करार, सोने पे सुहागा। ये जानते इनके विकेट कीपर की ये डेफिनेटली वाइड है, इसके लिए उन्होंने अंपायर के निर्णय को चैलेंज नहीं किया, रिव्यू बचा कर रखा है। ऑफ स्टंप से काफी बार 1+1 2 रन मिलेंगे, जहां पर रन बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी धीरज का विकेट गंवाने के बाद, लेकिन चलिए यहां पर 1+1 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। 39 का लक्ष्य, अभी भी बात करेंगे 27 रनों की जरूरत है। जिंदगी से लड़ने वाला जिंदगी जीना सीख जाता है और मुश्किलों सहने वाला मुश्किलों के बीच में रहना सीख जाता है। तेज बॉल जरूर डाली थी और मिडल स्टंप पर पाएंगे फिंगर अप गोल, अंपायर की उंगली आसमान में। एक और तगड़ा विकेट, यानी कि 2 सलामी वीर ओपनर बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके हैं। गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम को यह दूसरा करारा झटका। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन, जीतने के लिए 18 गेंदें और चाहिए 27 रनों की आवश्यकता। चलिए सायरा 11 जय हनुमान नीलजी टीम के कप्तान आइए। यहां पर उसरली टीम के कप्तान बिल्कुल मौजूद है, तो गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए आप तुरंत संपर्क करें। ठीक देख सकते हैं यहां पर 6:45 का समय। तो चलिए डीजे सूरज आप स्टेज से संपर्क कीजिए, विजय ठाकुर यहां पर आपको आमंत्रित कर रहे हैं, तो आइए तुरंत डीजे सूरज। तो चलिए राजेश कातारा न्यू बैटर मैदान के अंदर आदई वावंजे टेनिस क्रिकेट ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के बिल्कुल अध्यक्ष हैं और वो अब और आदई नेवाली ग्रुप ग्राम पंचायत के विद्यमान सदस्य भी है। और राजेश कातारा बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए थोड़ी सी पांव में उनके क्रैम्प आई थी और उसके बाद उन्होंने क्या जबरदस्त कवर किया अपने आप को। प्रथमेश नेरुलकर बॉलिंग मार्ग पर आएंगे। वैसे तो समाधान भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते, लेकिन आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बना सकती है। क्या ये आत्मविश्वास लेकर इस मैदान के अंदर कप्तान राजेश कातारा और पार्थ क्या अपने टीम को आगे लेकर जाएंगे, या गेंदबाजी के मार्ग पर जो प्रथमेश नेरुलकर आ चुके हैं वो प्रथमेश नेरुलकर इस बार क्या अपने टीम के लिए दमदार योगदान दे पाएंगे। 18 में चाहिए 27 की जरूरत। पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है, इनफील्ड क्लियर किया है। अब यहां पर बाउंड लाइन के नजदीक पूरे 5 खिलाड़ी रहेंगे। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, ये 3 ऑन साइड, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के नजदीक, ये 2 ऑफ साइड के खिलाड़ी। आगे अगर खेलने की कोशिश, ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी आता हुआ दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे। दूसरा रन यहां पर जोखिम भरा बन सकता है और चलिए नजर आती हुई टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ फिलहाल 25 रन डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। 11 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए अभी भी 14 रनों की जरूरत। ऑफ ट्रैकर की बॉल लेटकर खेलना चाहते थे, बैकफुट पॉइंट में एक ही हाथ से कैच पकड़ा है। क्या जबरदस्त कैच नितिन भोईर की ओर से, पार्थ चंदन मैदान से बाहर। यहां पर देख सकते हैं बल्लेबाज होंगे आउट। अब यहां पर मैच में पलटवार करती हुई, क्योंकि लगातार 2 गेंदें डॉट आ चुकी है, अब 10 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए महज 14 रनों की आवश्यकता है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, लेकिन इस बार नितेश कातारा इनके कैफे चीज बाइट के ओनर इनको बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है कप्तान ने। आप देखेंगे यहां पर कितना साबित हो सकता है अपनी ये बल्लेबाजी के ऊपर। फिलहाल क्रिश कोपरकर सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए मौका नहीं दे पा रहे खुलकर खेलने का, क्योंकि विकेट लगातार गिरी जा रही है और इसका फायदा जीवा 11 गावदवी पेंदर टीम को जरूर मिल रहा है। राजेश कातारा एक तरफ नॉन स्ट्राइक गेंद पर है, धीरज कातारा 4 बनाकर लौटे, अतुल कातारा ने खाता भी नहीं खोला, पार्थ पाटिल ने अपना काम बखूबी निभाया, उन्होंने 18 रन बनाए 9 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से। अब यहां पर नितेश कातारा फ्रेश बैट्समैन मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी गेंद लेकर अगली गेंद
ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया है, मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद, बल्ला शायद छूटा है हाथ से, सिंगल ही मिलेगा, फर्क नहीं गिरेगा। धीरे धीरे मैच में पकड़ अपनी मजबूत बनाती हुई जीवा 11 गावदेवी पेंदर, क्योंकि अंतिम 9 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। सिर्फ 4 रन एक्स्ट्रा है बॉलरों के पास, वो बचाने का काम तो यहां पर कर रहे जरूर, लेकिन क्या जब तक कप्तान मैदान के अंदर राजेश कातारा है तब तक यहां पर उम्मीद जरूर कायम बनी रहेगी। हालांकि अभी भी बल्लेबाज महेंद्र जैसे खिलाड़ी अनुभवी उनके डगआउट में सुरक्षित है, अच्छी खासी बल्लेबाजी करना वो भी पसंद करते हैं, लेकिन इससे पहले ये 2 बल्लेबाज क्या कर पाएंगे। और शॉट पिच लाइन की बॉल, क्रैकिंग स्ट्रोक, सीधा गेंद डीप पॉइंट, सीमा रेखा पार, राजेश कातारा नावलय गाजतंय, नावलय भारी। चार रनों की मदद से समीकरण बदलेगा, 8 गेंदें बची और जीतने के लिए चाहिए 9 रनों की जरूरत। कमाल का स्ट्रोक, टप्पा पीछे रखा, बैकफुट पर जाकर वो स्ट्रोक सिलेक्शन किया। हाफ ट्रैकर की बॉल, इस बार कप्तान का बल्ला, माशाअल्लाह, गेंद 1 बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन। राजेश कातारा, इनके संगीत इतने आपके पास एक बजा सकते हो, इतनी बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है मैदान के अंदर। डीजे सूरज की पहचान है दोस्तों, जो हमेशा अपने जो डीजे के अदा से प्रभावित करते हैं। 7 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 5 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता है। क्या कमाल का स्ट्रोक यहां पर देखते हुए, जब तक 34 बने अभी भी जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रनों की आवश्यकता। 2 लगातार बाउंड्री, क्या चौकों के हैट्रिक यहां पर कंप्लीट कर पाएंगे। जिस क्रिश कोपर ने अभी तक बांध कर रखा है, वही क्रिश कोपर मात्र पूरी तरीके से दबाव में नजर आते हुए इस बार राउंड विकेट से मारा करेंगे राजेश कातारा के लिए। और इस बार लीडिंग एज खिलाड़ी आते हुए खुद कप्तान समाधान गेंद के नीचे। जी हां, मैच बनेगा अब आने वाली 6 गेंदें और 5 की जरूरत। ये सायरा 11 जय हनुमान नीलजी टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। जय हनुमान उसरली बुद्रुक टीम के कप्तान बिल्कुल यहां पर मौजूद है, तो आपसे हम विनती करते हैं कि आप तुरंत टॉस के लिए संपर्क करके ये आखिरी ओवर यहां पर बचाए। देखिए आज सुपर 12 के मैच है, आज किसको भी बख्शा नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। आने वाले बिल्कुल फरवरी महीने में आपको एक और बड़ी टूर्नामेंट नजर आएगी, आमदार ट्रॉफी चिपले के मैदान के ऊपर। विश्वजीत पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व, इनके ओर से आपके सामने अगले महीने में एक और बड़ी तगड़ी नाइट टूर्नामेंट नजर आएगी, उनका भी स्वागत करेंगे, जहां पर 1 लाख प्रथम क्रमांक और 2 व्हीलर बाइक वहां पर हमें जरूर नजर आएगी। 34 बने 6 में 5, क्या रोकना चाहेंगे वहां पर गेंदबाज समाधान, एक अनुभवी क्रिकेटर है इस टीम के। देखेंगे यहां पर कैसे रणनीति आंकना चाहेंगे। नीतीश कातारा अच्छे क्रिकेटर है, रिवर्स शॉट्स वो भी बेहतरीन खेलते हैं, मैच को बनाने की क्षमता हमेशा इस खिलाड़ी में हमने देखी है। लेकिन देखेंगे इस बार जो गेंदबाज जो है गेंदबाजी के लिए समाधान, जो अभी अभी हमने जीवा 11 पेंदर की नाइट टूर्नामेंट देखी, और उस नाइट टूर्नामेंट में जो संदेश को शायद 2 व्हीलर बाइक मिली थी बमन डोंगरी टीम के, लेकिन देखेंगे यहां पर 6 में 5 बचाने समाधान वर्सेस इनके, ये 2 खिलाड़ियों के बीच में अब यहां पर आपको कांटे की टक्कर नजर आएगी। 6 में 5 बचाने हैं पेंदर को और 6 में 5 बनाने हैं नेवाली को। पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन तो पूरा, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बहुत दूर है, क्या दूसरी की कोशिश, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका तुरंत फायदा उठाया। जानते हैं यहां पर नीतीश कातारा कि सेंसिबल क्रिकेट की आवश्यकता है, तब तक 2 रन पूरे, और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन, 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 3 रनों की जरूरत। जबरदस्त फाइट, सुपर 12 का मुकाबला कैसा हो, ये बिल्कुल पेंदर और नेवाली जैसा हो, और इसके बाद भी एक और तगड़ी फाइट इसी एरिया की ताकतवर टीम नेरी दुंदरी विभाग की जय हनुमान उसरली बुद्रुक और दूसरी तरफ कल्याण डोंबिवली की टीम होगी सायरा 11 जय हनुमान नीलजय, जिनके मकर संक्रांति का ट्रॉफी हमने काफी शानदार आयोजन देखा है। थोड़ी सी यहां पर खिलाड़ी को
यहाँ पर इंजुरी नजर आती हुई, आंखों में थोड़ी सी परेशानी नजर आती हुई, कभी कभी जो होते छोटे छोटे मच्छर वो थोड़ी सी तकलीफ देते हैं कभी कभी आपकी आंखों को, और कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती हुई। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी रुका हुआ फिलहाल 36। 5 गेंदों में चाहिए 3 रनों की अभी भी जरूरत है। एक आध डॉट बॉल, एक आध विकेट पलटवार जरूर कर सकती है, लेकिन अभी भी ये जो मैच की चर्चा करेंगे तो ये सुरक्षित विकेटें अभी तक 6 उनके हाथों में, तो ज्यादा दिक्कतें बनेगी नहीं। महेंद्र अभी भी डगआउट में सुरक्षित है। फिलहाल महेश पाटिल ये लेफ्टी बल्लेबाज है, ये ताबड़तोड़ स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये एनके अपनी बल्लेबाजी में ताकत दिखाते हुए। चले बॉलर तैयार, राउंड द विकेट से शुरुआत करेंगे फिर से एक बार नीतीश के लिए। हल्के हाथों से इस बार भी खेला है, लेकिन इस बार शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन पूरा। जीतने के लिए अब चाहिए 4 गेंदें, 2 रनों की जरूरत। दम, क्योंकि अंतिम गेंदें बची है 4 और चाहिए 2 रनों की यहां पर जरूरत नजर आती हुई। जबरदस्त फाइट 2 टीमों के बीच में यहां पर नजर आती हुई। क्रिश कोपरकर थोड़े से कहीं ना कहीं आखिरी 2 गेंदों के ऊपर महंगे साबित हुए नजर आए हमें, लेकिन उसके बाद बात करेंगे ये समाधान जो टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, उन्होंने यहां पर थोड़ा सा मैच में रिकवर करने की कोशिश कर दी गई है। 4 गेंदें 2 रनों की जरूरत। स्लोवर 1 गेंद, फील्डिंग थोड़ी सी खराब है, डायरेक्ट हिट अगर होता तो मामला बनता। ओवर थ्रो जिसके चलते ये मैच हुआ है फिनिश। एक भी रन नहीं था, वहां पर 2 चुराए और मुकाबला किया फिनिश। अभिनंदन गौरी पहुंचने वाली गोस टू द सुपर 6। दादा लय दिलदार, गोपी आणि बाजीगर, विजय दादा लय दिलदार।